नमस्कार मु रंजित। नमस्कार मु ज्योत्स्ना। आमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को आपण मानक स्वागत कर पुणी गोटे नुआ कंट्रोवर्सी से आउ कई नुहति आग धाड़े जन हिरोइन एलिना घरे घरे परिचिता थी ओडिया हिरोइन एलिना जहाँकर हजार हजार फलोअर्स अच्छा लक्ष लक्ष फलोअर्स अच्छा सी पुणी एत तौक खसीजे बोली कई केवे भावी नी आ खसी भी से जाने ओडिया संस्कृति झील ओडिया परंपरा झील गोटे ओडिया झील जब एमती करवा आज्ञा अन्य मानक आम कौन कह देशद्रोही मानक आम कौन कह विषय जोशना कह देखो ये वीडियो माध्यम आम गोटे कथा कहबू कि आपण मैंने तो एलिना सामंतराय जी से आम बहुत उच्चर से बहुत ना कमे आम ज्ञान भी बहुत अधिक थी किंतु से कहीं भूल कले से आम भी जापर ना जदि भी भूल बसत आप भूल कर गोटे हिल पिंधि जाई जो ठाकुर सामने आप नमस्कार कर ठाकुर को कुंठे भिड कर भाइराल होची लोक मैंने बहुत खराब भावुंट आपड़ जिते शीघ्र संभव आपण भूल टाक सुधारी नि सोशल मीडिया आसिक भूल मागंतु आपण मैडम टिके चिंता करंतु भूल मागंतु एटा कहा पाई नुहे आपण निजे भूल करछंती निजे भूल टाक सुधारी नियंतु सोशल मीडिया लोकन का आगरे काई आमे जो ओडिया लोक काई लोक माने आपण को बहुत भल पांती आ लक्ष लक्ष लोक आपण को फॉलोअर्स आपण को अनुसरण करूछंती बहुत लोक आपण को ठारू आमे समस्त किछि भल काम आशा करू किछि भल शिक्षा करू कारण आपण आइडियल अछंती आमे माने आपण फैन आमे माने चाहुना आपण नारे के किछि खराब बदनाम करू कि किछि खराब कहू आमे हमको सेटा सुनिबा को ही भल लागु नै आ गोटे कथा मैडम कहिबी जे आपण जोता पिंदी ठाकुर को जाई आलिंगन कले जेमिति लागिला आपण भगवान को हतादार करछंती आठी भगवान को हतादार कला माने हमको भी हतादार करछंती हमको भी आपण घृणा करछंती आपण कहते आपण तो बयस कम नुहे कि मूर्ख नुहति कि कौ जंगल रु आसी ना आपण जने आगो धाडी रो अभिनेत्री आपण कौ जंगल रु आछंती आसी ना कि आपण पशु भी नुहति जने मनिष अनेक भल लोकक सहित मिसुचंती एमिति करिवार माने कोन आमे तो बेसी लोकक संस्पर्श आसुन आपण प्रत्येक दिन गोटे गोटे बड़ बड़ लोकक संस्पर्श आसुचंती आपण द्वारा केमिति भूल होई पारुची आपण चिंता करंतु आपण तो हेतुवादी हे गले भगवान अछंती बोली आपण भी विश्वास करू ना भगवान को हम कोन कोन चप्पल खुली जाई नमस्कार करू कारण आम सब आम ओडिया बोली आम गर्व कर आपण भी टिके कौन है आज गोटे पखाड़ दिवस आसला पखाड़ धरिकी वीडियो बनै दउचंती आम ओडिया पखाड़ हमर प्रिय आपण ए सब करूछंती काई ओडिया संस्कृति काई भूली जाउचंती हां आपण पखाड़ दिवस जदी करूछंती आंतरिकता सहित करूछंती ना निजर व्यू पाइबा पे करूछंती ठीक सेमिति आपण जेतले जाई कि आज स्वाधीनता दिवस हला गोटे वीडियो बनै दउचंती गोटे जहाँ भी डे पड़ुची वीडियो बनै दउचंती आमे सब संस्कृति को आमे परंपरा को मानुछु सम्मान दउछु बोली किंतु काहे कि एठी काहे कि आज भूलटा घटिला ए भूलटा काहे कि आया गले तेणु करे मनुष्य मात्रे केते भूल आपणकर आम ठारू अधिक ज्ञान थिबो आपण आमे चाहूछु कि जदी आम वीडियो आम आपणक पाखरे पहुंची परिबो कि नै आमे तो जानि ना किंतु आमे चाहूछु सोशल मीडिया रे किछि लोक चाहूछंती कि आपण जदी आसी सामने को भूल मागी देबे ताले सेटा बहुत भलो हबो समाज भाई मंगल सहित आपणकर भी मंगल हबो ताछडा आमे बड़ यूट्यूबर एतिकी छुटिया यूट्यूबर आपणक अगर हम किछि भी न नै जानि पारि जदी भाई माने के शेयर करिवे लाइक करिवे कमेंट करिवे त निश्चित आपण पाखरे पहुंचीबो आ आम तरफ रु अनुरोध एमिति आगु कहीं करंतु नाही ठाकुर को एमिति असम्मान करंतु नाही आज्ञा ओडिसा रे जहा को कहंती कि माने पूरा पर्वर गंताघर जहा को कहंती होची ओडिसा को जो 12 मासर 13 पर्व आमे ठाकुर को माने एबेठु तो गणेश पूजा ठारो आरंभ होई जो ठाकुरंकर पूजा सब साधारणतः ओडिया वासी माने होचंती सहायकारी आ कोन जानचंती सरल विश्वास भगवान को हम ओडिया माने ही बेसी विश्वास करंती आ आपण कोन करछंती ना ठाकुरंक सामने रे जाई कि ठाकुरंक धरुचंती ठाकुरंक भीतर को पसिला बेलू आम चप्पल खोलिक जीवा पड़ुची आपण ठाकुर चप्पल पिंधि जे ठाकुरंक कुंडौचंती आपण टी कोन करछन ना विश्वास रे विश्वतबा कथा भली काम करछंती जदि आपण आसी कि वीडियो माध्यम रे किछि क्षमा न मागिले ताले आमे जानिबु जे आपण काहा को भी मानु नाहंती आपण गोटे हेतुवादी भलिया काम करछंती भगवान बोली आपण विश्वास करंती नाही आपण खाली हेतुवादी जेमिति भगवान अछंती कि नाही विश्वास करंते नहीं आपण सेही आम कथा जदि भी आपण को पाखरे पहुंची पारे आमे तो जानि न आम कथा आपण को भल लागिबो कि नाही किंतु आम भलिया लोक मान को आपण हीन मन करबा उचित नुहे कारण एई भलिया किछि लोक को भल पाइबा पई आपण आज आगो को बढ़िचंती आपण आज जो स्टेज रे पहुंची जंती आम भलिया किछि लोक को भल पाइबा पई आपण सेठी पहुंची जंती
ମାନେ ଆପଣ ଆଉ କିଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ତ ଭୁଲ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି କଣ ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ କିଏ ନା ଆମେ କିଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଆମେ? ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ କି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେଭେଲର ହିରୋଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଥିରେ ନା ରଜ କୁଇନରେ ଆସିଥିଲେ। ରଜ କୁଇନରେ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇଲେ? ନାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ମ କରି ଚାଲିଲେ, ଆପଣ ନାଁ କରି ଚାଲିଲେ। ଏଇ ନାଁର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରକୁ ଯାଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ ନୁହଁ। ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ହିରୋଇନ ହିସାବରେ, ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୋତା ଧରିକି ମାରିବା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୋତାରେ ମାରିଲେ। ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି ଦେଖିବୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବୁ? ଆପଣମାନେ ଜଣକୁ ଆଇଡଲ କାହିଁକି ମାନିବୁ? ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରକୁ ଯାଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଦେଖିବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଗଧାଡ଼ିର ହିରୋଇନ ଭାବିବୁ? କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ ଥିବା ମାତ୍ରେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକ ଭୁଲିବେ, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ଅଲଗା କଥା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ କରିବା ଅଲଗା କଥା। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସମାଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାଜ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ ଯେତେ ବି ଆଗ ଧାଡିର ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି, ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବୁସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ତାଙ୍କର ତ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେଟା କହିଲେ ନ ସରେ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭାଇରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। କାରଣ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଦେଇକି କିଛି ଭଲ ଆଶା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠିକୁ ନା ଗୋଟେ ରଜ କୁଇନ ନା ଫଜ କୁଇନ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଆସିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହିଲ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସେ କିଛି ଲୋକ ସେ କାମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବଜାଇ ବି ଅନୁସରଣ ରଖିଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ। ବଜାୟ ବି ରଖିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କିଛି କରିକି ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ଏମିତି କରିକି ଯାଇକି କରିକି ଛାଡ଼ିଯିବା ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେ ହିରୋଇନ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି, ମନେ ସେଟା ରଖିଯିବେ। କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ବେଶ, ନିଜର ଲେବୁଲ ଅଲରେଡି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏବେ ସମାଜକୁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ଏବେ ବାର୍ତ୍ତା ସମୟ ଆଇଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ଆଇଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ତ ଛୋଟ ମୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାଉଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ କରନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଛୋଟ ମୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ଆମେ ମାନେ, ଆଉ କେତେ ଆମର ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଲିପଷ୍ଟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆମେ ମାସ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ନାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କମେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଦନାମଟାକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ମାଗି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଇଏର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଆମର ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏଇ 5-10 ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ। ଆମର ତ ଭ୍ୟୁ ବି ଏତେ ଯାଉନି, ତଥାପି ମନ ମାନିଲାନି। ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଗେ ଆସିଲେ ଆଉ କଲୁ। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଦବାଇଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।